লক্ষণী অন্দিরা চণ্ডী আসছু ধাই মর্ত্যপুরে পূজা পাইবু মনে কলু আল্লাহ লক্ষণী অন্দিরা চণ্ডী আসছু ধাই মর্ত্যপুরে পূজা পাইবু মনে কলু पादे मात्र आग को बढ़ी तो मुख दांत को झाड़ी देवी लज्जा नहीं मुख को धर सामान्य गोटाए नागुणी होई इच्छा करिछु पूजा पाइबु ए मर्त्य धरा धरा चली जा जदि जीवन प्रति लोभ अछि ताहले ए मर्त्य पुरी परित्याग करि चली जा अले ए तोर एते साहस शेषरे पुरी मो स्वामी को ऊपर को अस्त्र उठाइछु आज तते छाड़ीबिनी ये त्रिशूलर तो बक्ष विदीर्ण करी पीबी तोर कंचारु धीर को एते साहस मनसा आलो लक्षणी अंदिरा चंडी आसछु धाई मर्त्यपुरे पूजा पाइबु मने कलु मर्त्यपुरे पूजा पाइबु मने कलु फेरी जा जीवन नहीं पाताल पुर मोहिले त्रिशूल काटिबि से तोहरी शिरा जीवन नहीं पाताल पुर मोहिले त्रिशूल काटिबि से तोहरी शिरा स्वामी अपमान निश्चय नेबी मुक्त ठारू होइछु मन के रक्षा करी गमह ठारू ए पार्वती मन सामान्य गोटे मसाणी जगह को स्वामीर परिचय दे ए समाज आगे प्रमाण कर देछु जे तू गोटे भिखारुणी যদি তাঙ্ক পাই তোর এতে দরদ তেবে উঠা অস্ত্র এ সমাজ দেখু না গুণে পার্বতীক মধ্যরে চালিছি মহাসংগ্রাম অবশ্য তু ঠিক কহিছু নাগুনি তু ঠিক কহিছু এ সমাজ দেখিব নাগুনি আয়ু পার্বতী মধ্যরে চালিছি মহাসংগ্রাম পার্বতী তোর বিশ্ব দান্তটাকে ছাড়ি দেব দেবদেব মহাদেবଙ୍କ ঘরণী পার্বতী পার্বতী তারপরে তু চিহ্নিবু ये पार्वतीर शक्तिटा केते भयंकर केबे अपेक्षा कहिके पार्वती देखो तो शक्ति अछि मु प्रस्तुत
ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଣୀ ରେବତୀ ପୁତ୍ର ବିଦ୍ୟାଧର ଗଲେ କେଉଁଆଡ଼େ? ନିଜ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଉପରେ ବିପଦ ଆସିଲେ ଏ କେଉଁ ମା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ? ଅସହ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ମୋ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଆକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନ ମୁଁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ନା ନା, ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। ଆଉ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନ ପାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଦଂଶନ ଜଳରେ ଧ୍ୱଂସ କରି